So what's up guys, tutorial to how to remove yung speaker or rear speaker ng Honda City GD or 2002 to 2008. So as you can see, na-remove ko na siya. Ayan, okay, tuturo ko sa inyo kung paano. So unang-una, pakita ko lang sa inyo na may tatlong screw yan sa speaker, tatlo lang. Yan, okay. So, unang-unang gagawin nyo guys is tanggalin nyo tong rear. Yung light dito sa yung ilaw. Yan. Third brake light ata tawag dyan. O hindi ko alam, correct nyo na lang ako So, kung paano to tanggalin, punta kayo sa trunk. Ayan. Punta kayo sa trunk. Ganyan yan. Pipindutin nyo lang to para iangat to. Tsaka to, dalawa lang. 1, tsaka 2. So pag pinindot nyo, umangat na yan, mapupull nyo na yan. So ito yung unang-una nyong tatanggalin. Okay? So as you can see, etong dalawang clip na yan, ito, tsaka ito, makikita nyo sa trunk sa ilalim dito. Sa trunk, sa ilalim, sa trunk mismo. Okay? So next up natin, tatanggalin nyo itong sidings. Tapos para matanggal yung sidings, aangat nyo to, tapos magkakaroon ka ng space dyan, pupull nyo. Bali meron siyang, ito siya, yan. Teka lang, masyadong malayo. So 1, 2, 3, 4, yan, pupull nyo yan para matanggal nyo. Yun, second, pangalawa. So pangatlo, tatanggalin nyo to. So ito, may apat na screw. So ayan, tatanggalin nyo yan dyan, no? Ayan, tatanggalin nyo to na may clip na ganyan lang yung clip nya. Okay, ito lang yung clip nyan. So pag natanggal nyo na yan, meron niyang screw dito. Yan, screw 1, 2, 3, tsaka 4 sa dulo, 4 yan. Okay, ganyan. So after nun, meron pang tatanggalin nyo naman yung 1, 2, 3. Ay, tatlo lang pala to. Ayan, tatlo lang. So, tatlo lang. Ito yan. 1, 2, 3. So, okay. So, ito, hindi pala to natatanggal talaga. So, pag natanggal nyo na to, tsaka to, tapos ito, natanggal nyo na, ihahatakin nyo to pabalik. Ito, alam nyo na. Alam ko sa mga may-ari ng GD, familiar na kayo dito. So, hatakin nyo lang to pag ganun. Tapos, ayan, matatanggal nyo na yung dito. Ayan. Okay. Tapos ito naman, dyan, dito. Ayan. Okay. So, ayun, ganun lang. So, ganun lang siya kadali. Tapos ito, ayan, ang lock nya, ganyan. Ayan. Nakakabit siya ganyan. Yeah, so ipo-pull out nyo lang pag ganun. Pull out this one, this here, pull just like this, then you can remove it now. Alright, any question, just comment down below. I'll try to answer it. And there, this is my new speaker there, and this may stock, the old one. Okay, again, thank you for watching, and again, if you have question, just comment down below. I will try to answer it. I am always online on YouTube. And there, thanks for watching, and see you in my next video guys. Bye.